Let's go, fellas. Let's go, let's go. 3B tayo, 3B. Carry A, carry A. Top mid. Baka mag-short. May short na, may short. Multiple. Head. Punta lang kami dyan. Side na. Multiple side. Let's roll. Let's roll. Wali ko lang. Magpupush siya sigurado. Ready lang kayo sa aim sa kanya. Move it, move it. Palabas na sila sa labas. Wali ko sa labas. Incendiary out. Grenade out. Amen. Bomb has been planted. Grenade out. Terrorists win. Easy ah. Let's Short roll. ako. Smoke. Pushing mid. Flashbang. Yan sa ups, B ups. B ups pa. Galing naman ng puta. May baril ako dun sa kwan. B. Help na B. Tatlo na dun. May C4 na ba? Tatlo na sila. Bomb has been planted.
to. Get ready. This is a free fire zone. Wala akong nasaksak eh. Hindi lumabas eh. Throwing flashbang. Fire in the hole. Throwing smoke. Mina. Aiming pa. Cons. Dalawa. Dalawa dyan sa konsa. Oh, C4 sa A. Jungle, dalawa. Ay, dalawa yung ano, konsa. Fair one. Low yan, jungle. Nice. Nakamagpito. Mid ako, window ako nito. Ugali nila mag-push. Molly muna. Let's go. Throwing fire. Fire in the hole. Throwing flashbang. Uy, up. Tag yun si Papi ha. May ups. Ako yun. Top mid. Ako yun, nasa B-ups. Mga dalawa. Meron na, merong ups. May ups na. Ups ha? Oh yeah, nice. Isa pa short. Last shot. Rapid ang pasok na. Saan na kayo? Nasa Nasa short. B, B na. B-side na. May op yan ha, short. Ayun. Planting. Left side. Planting. Bomb has been planted. Ah, Diffusing. Kita mo. May lag ako. May kita mo. May up dyan pa eh. okay na, 180 na. Ay, kayo. Ito, harap. Oh, it's a piece of cake, Suez. Pa, ito. Gamitin niya. Up. Sobra. Ako na mag-up. Sobra. Let's go earn our pay. Pero tara baka Laying down mag-i-rush to. smoke. Throwing fire. Throwing flashbang. Bakit? Ano yun? Isang under. Throwing Isang fire. under ah. Laying down smoke. Care jungle ah. Baka nagladder. Ako na. Amen. Aiming. Grenade. Alas. Okay, dapat hindi tinamaan yun. Alas isa. Up. Throwing fire. May up dyan, Nessie. Amen. Ups. Connector? Hindi. Ups, meron. Aiming na. Window jungle. Amen. Ilan dyan? Dalawa? Isang amen lang. Sige ako na sabi. Flashing A. Amen. May AK sa Stera. Bomb drop pa? C4 sa amen. May up na. Kunin mo na yan. Rapid.
Naglalag. Jungle, jungle. Di ba city yun? Gamit Off ng yun, jungle. off yun, off yun. Kunin nyo. Naglalag ako. Drop. Dito ako. Move! Smoke! Paboost ako sa B. Taro, taro, taro. Paboost ako pre. Maybe ups. Thank you. Incendiary! Throwing grenade. Flashbang. Watch ako ng short ah. Maybe ups pre, atras ka. Sige, short ang ano. Hindi na ba? Sabay tayo dyan. Sino ba bumaba? Ah, meron di ups. Jungle? Ay, ano? Ito? Con. Mid. Short ups. Ups ako. Ayun na, Bubble visit, pops. nagpakita. Connector dalawa, isa pa. Low yan, low yan. Nice. Jungle, jungle. Jungle dyan. Hindi ka alam dito. Alam mo lang. Nice. There's no Yan, stopping op, us. op. Move it, son. Wali ko ah. Teammate. Incendiary out. Incendiary out. Grenade out. May ups. Throwing fire. Grenade out. Flashbang. Throwing smoke. Tangina, dalawa, under. Dalawang under. Isang Under aiming, tsaka isang aiming. palas. May palas Throwing isa. a grenade. Aiming palas ha. Hindi, yung aiming muna. Throwing Sige. smoke. Connector na. Okay, cons. Connector Bummer. na. Jungle. Drop. Aiming. Tatlo Aiming, na. tatlo na. Isang jungle. Triple. Knife na. Good mo pre. Patay mo na. Hanap ka ng kit. Hanap ka mo ng kit. Aiming. And Dapat saktak nga yun. Get up. We're going in. Throwing smoke. Deploying decoy. dalawa mid. Under. Bench na yung under ah. Dalawa sa ano ah.
Care window. Dito na sa ano. Sa cherry. Bomb drop Yaps, dito, bomb drop. yaps. Naipit ako. Ay, tangin na doon. Laying down smoke. Sa ano, jungle ah. Pa market. May nag-under, kera under. Uy! May nag-under. Nice. Care short ka, care short. Oy, ay, dalawa Short, short, dalawa. dalawa short. Dalawang short. Takbo na karam. Ayun. Nice, nice. Last ban. Dalawa. Last ban. Dalawa. Ah, dalawa pa pala. Nandito sa ano. May M4. Last. Bako sa short. Tayo natin mag-plant, pre. I like this. Pre, ito. Care sa rush. Sa inyo yan. Move out. At sa rush ah. Incendiary out. Throwing grenade. Deploying flashbang. Laying down smoke. Aiming, palas. Palas, pushing ah. Palas, Dito. dalawang palas. Multiple palace. Palace pa rin. Care ano ah, isang B ah. Care B, one stay B. Baka mag-upset. Aiming, tsaka bumaba. Andiyan pala, andiyan bomba. Sandwich ah, sandwich. Dito ah. Aiming pa rin. Dalawa. Nice na yan. Great. Umalis ah. Umikot ata. Umikot. Baka may Punta nakakuha na isa B. Punta isa B. Punta isa B. Dalawa sila. Mapapatay mo naman to eh. Saan sipot? Likod! Pa-A, balik ka. Hindi, wala. Teka pre. Happy talaga, lakas. Isang right side mo, isang tapat. Taban. Right side. Nakop yan. Incendiary. Abot. Using the bomb. Nice. Abot yan. Nice. Hindi, sabay ban. Oh yeah, that's beautiful. Okay lang. Ito nakuha ko. Ito. Kaya nyo M4? Go. Yung pa na yung box mo. Throwing fire. Fire in the hole. Under. Pa-smoke mid ah. Under ah. Under. Multiple. Dalawa under. May aiming isa. Umakit. Oy, market Baka jungle, window.
Doon pala. Tang na, ayan na, aiming. Ay, palas. Dalawang cons ha. Saka yung may palas or aiming. Palas yata. Nice. One shot. Isa pa Low short, na yan, isa low short. na yan, low na yan. Low na yan, city, low na yan. Nadinig ka. Nadinig ka. Terrorists win. Bomb has been planted. Punta ako ng kana, Under. Move. Grenade out. Deploying flashbang. Throwing flashbang. Galing Care talaga ni cons, ha? Papi. Care cons. Wala akong laban kay Papi sa mid. Mid si Papi, naka-AK. Tang na, palas. Ano? Bumaba na. Dalawa yan, palas. Bomb has been planted. Throwing smoke. Terrorists win. Together we can do it. Pwede mag-iwa. Gusto nyo ba? Flash ako. Tara. Rush ba? Rush? Tara. Let's go, let's go. Secure lang natin sa city. Yung bomba. Brush ko, tinatanggal ko, hindi ko matanggal, nakalakot na. Sa connect. Jungle tsaka cons. Lamang tayo, lamang tayo. Plant na lang, plant na lang. Plant lang. Jungle. Dalawa na lang ha, dalawa na lang. Sa Last city. city, last. Nice. You have stupid to think you will win. A tayo, set tayo ng A. Slow lang. Is 1 and 30 after umuli nila. Set tayo ah. Mag 1 ups na isa. Ay 1 palas. Kaya I mean, after molly. Tsaka smoke. Tutok muna yan. Ang i-smoke ko one. ay jungle. Wag. One, May smoke pa. one. Wag. May Hindi, smoke pa. magpa-flash ako. 1, 2, flash isa. Throwing smoke. Grenade. I'm throwing a grenade. Stairs ha. Stairs. Stairs. Under. Ano nyo na? Plug nyo na. Jungle. May Tara. triple. Dalawang city. Tatlo, 3v3 ha. Jungle. Nice, Last. nice. Plant. Care City pre ha. May smoke pa oh. Hindi kasi May smoke. 1v1. smoke mo yung jungle. I planted the bomb. Oh, Yeah. jungle. Planted. Bomb has been planted. Baka city.
Jungle. Jungle. Pa rin. Sige lang, doon pa rin. Wawalk yan. Nice. Set naman tayo sa A. B. Set ng B. Ups muna kayo. Di babato lang ako decoy dito. Tatak mo ko yan. Throw in the decoy. Throwing fire. Whoa! I'm throwing a grenade. I'm throwing smoke. Throwing bomb. Nice. Okay, mid. Smoke. Ay, fail. Ay, puta, dito pre. Bomba. Nice. Wait lang. Punta kami dyan. Try. A tayo. Siya ba? Yung B? A tayo. Yung bomba, akin na yung bomba. A kayo ah. Grenade. Sige, tuloy nyo yung tuloy nyo A. Sige. Malinis na ba? Malinis na? Linis na. Short. Dali, pre. I'm planting the bomb. Cons. Flashback. Grenade. Okay, pagtipisin nyo lang, lamang kayo dyan. Wag. Tago lang. Yan ako. Dalawa na to ah. Cheers. Karing naman. Hindi. Ang ganda na. Maganda na pwesto nyo eh. Hindi, okay na yung pesto ko eh. Nagkataon, nagusan ako dun. Saan tayo? Pwede ako drop. Pitch kayo. Hindi. Kuya ko sa pala. Pitch na ako sa pala. Let's go. Wawalk lang ako. Ito, sayang. Pero lang. Sa'yo na. Pushing. Atras kayo. Rush. Papi. Papi palas ha. Si Papi nasa palas. Sino yung Jabonch? Ewan ko, basta nandyan na lang yan. Palas ha. Bakit na ba yung bomba? Amen. Ay, sino ba nag-molly? Sila. Amen ah. Okay, patay mo na kayo. Stairs. Nakita na yata si yan. Di pa. Nakita na ako. Yun, balis. Paalas, tsaka. Ayun lang, ito. Nalapat. Dalawa.
Ayos lang to. Tayo lang naman. Short. Tatay ako. Sa palace, isa. Umakyat. Oo. Ano na, sipon. Kala ko na. Under yun, na-pick under. ka lang. Under. Push na mid. Tatlo mid. Inoobserbahan ko lang tong video card eh. Okay naman, nakailang laro na tayo. Yata. Isa- Pangatlo to. Hindi, nag-solo ako kanina eh. Oo, iba tayo nung pangatlo. Isa, tapos sumama na ako sa inyo, dalawa. Dapat tayo na. Nakita ko. Nakita pala. Kumula yun, kumula yun. oh. Sasaksakay mo na naman eh. May nagpapalas, kunin natin. Kaya nga. Si Papi lagi. Work together. Pick ko mid ah, para matsambahan. Push mo, pre. Ay! Tangina. Di Pala pa sa na- dalawa yan. Dalawa palas. Sa pang Palas palas, pa. low yan. Nice. Patay. Pasok eh. Ladder room. Short, isa. Pasok eh, pre. Throwing smoke. Last one. Yung bomba. Okay. Bomba. Check na yun. Sige, pasok ka dito. Nice. We cannot be killed. Pinupos nila yung palas ah. Ito pa rin lang. Luto sila pala. Hindi mo sinabi magpa-flash ka eh. Kaya pagtingin. Mid pa rin ako. Kaya to, dikit naman laro natin. Enjoy lang. Let's go, my brother. Hindi ako nag-i-enjoy. Enjoy lang. Ay, I'm throwing a flashbang. Kaya mid, nagpo-push mid. Throwing fire. Grenade. Nice. tarabi. Out. Tarabi. Baka nag-rotate na yun. Hindi pa. Smoke. Tuhog. Isin! I'm throwing a grenade. Ay. Pyramid. Radio room. TV. Pyramid. Wag na, mahalata ka. Saan mo sa may window? Ayun o. Under ka. Mag-under ka. Ayun na, sarap mo. Papi. Ano lang yan? Ganda ng Kumukuha tutok. kasi. Tara, rush, isa. B. Tara, pero burst Tara, tayo. B. First One tayo, bag. check. Para hindi tayo hindi makarating. Pero molly nyo yung sa van. Pili kayo molly isa. Tumutulak yung under. I-ano ko lang, bait ko lang dito yung sa palas. Mag-smoke kayo dyan sa A. Mag-smoke kayo. Throwing a flashbang. Doors natin pag ano nila. Pag tumatumakbo yung miga. Smoke mo na. Nice. Tara. I'm throwing smoke. Tara sa B. Tara pa Flash niya ako. Tara sa B, orange. Throwing a flashbang. Nice. Tara, orange. Activating the bomb. Along. Short. Ay, short. Papi. Si Papi kahit naka-off, kaya mo lang.
nakita ako dun. Short shot. Land for yan. Hindi ka alam dyan. Paano? Bench sa akin. Nice. Last Wag bench. na, wag na, wag na, wag na, wag na, wag na. Huwag ka lumayo, huwag ka lumayo. Wag ka lumayo, wag ka lumayo. May defuse kit. Defusing ha. Nice. Nice. And all. Kaya ako off, rapid. Iba flash siya, wag niya flash. Pre, ito. Yan. Wag. Mag-ups para yung magpupush Flash ko yung na- pa-flash ko Ayun na, papalas. Yung ups, Connect, isang kanina connector, pupush. isang connector. Pasok. Meron sa baba. Wala pala. Meron palas. Pinupon nila yung palas Ano? lagi eh. I'm throwing a flashbang. Nasa under ka, Green. Ah. Nice. Ayun na, TV room na. Ang swerte naman nung si Chance. Naka-off na. T-base. Paligid. Ayun. Nagpupush yan. Siya yung nag-push, di ba? Marinig ang loko. Akin up na. Guys, I tell you, we kill them all. Grenade. Nice. Yung ups ha, pantay niyo. Parang walang B. Kunin nyo. Ayun na, nakalampas na sa top mid. Andun yung bomba. Dalawa. Dalawa. Ano tayo? Isang ups, isang top mid. Andun na sila. Push na ha, nag-push na yung A-main. Ano na to? 4 na to. Dalawa na kanina eh, tapos nag-push na yung A-main, dalawa. Sa A-main na, A-main. Save tayo, pre. Kaya yan. Nandiyan na yung dalawa. Ayun, andun na si Green, no? A-main. Ligaw ka? I'm throwing smoke. Sige, makakasaksak ka dyan. Counter-terrorists win. Walang pira. Get up hit nga ako. Puta, time out pa. Ben? Saan ka? Anong
gusto mo? Yung gulay o sinika? Gulay. Ang ginagawa mo yun. Ha? Napasok mo masarap siya man. Yung sinika, kapapangit ko lang. Ano? Pero sa hindi niya gusto. This is what we have been working for. I'm throwing a flashbang. Basta. Isa pa, city. Wait lang, si ano, wala pa. Lamang kayo ah. Nasa iyo yung bomba pre. Baril dyan. Saan? Kaya natin mid kaya. Tayo. Tara, dikit lang tayo para may... May trade. Ito na, gamitin mo to. Wala akong armor, oh. Wait lang. Wala rin ang armor eh. May ulit ako.